والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائی قابل عزت، قابل احترام اساتذہ کرام، طلباء اعزام، ننز استاسو مخی استاسو واندی فدی تقریر مقابلہ کی دا علم فضیلت باتی دا قرآن او دا احادیث پرانا کی اصول اندے او مختصر خبری کول غوارم. سامعینی محترم، دا علم فضیلت اللہ تبارک و تعالی دا قرآن کریم کی مختلف طریقوں سرا بیان کرے گے. قال اللہ تبارک و تعالی دا علماء مقام بیانوی چی انما یخش اللہ من عباده العلماء، یقینا یریگی دا اللہ جل جلالہ پابندگانو دا آگے علماء. کلاخ فی المحبوب تا حکم کوي چی دا علم دا زیادہ سوال کوا. وقل ربی زدنی علما. بعضی مبصرین فرمائی چی دا بیشی دا زیادت دا پارا حکم نبی علیہ السلام تا ندشے سوا دا علم نا. کلا پتہ یقاد استفہام سر فرمائی چی آیا علم والا او بی علم برابر دی، او کلا دا علم مقام بیان ودو دا پارا دا قل بزرگانو بندگانو انبیائی کرامو تذکرہ کنی. اللہ تبارک تعالی داود علیہ السلام تذکرہ کنی: ولوطن آتیناہو حکم و علما. او لوط علیہ السلام تا منگا ورکڑیوا فرا او علم. اولا ویہی چی نبی علیہ السلام تشیروا نفاقکم اول دوائل حکمو چی اقرأ والولا. دغشان موسیٰ علیہ السلام دا علم دزیاتواری طلب کرو. موسیٰ علیہ السلام حضرت حضر علیہ السلام تو فرمائے: حل اتبعوکا انا ان تعلمنی مما علمت رشدا. آیا تابداری اکرم ستاپد شر ستاپد خبرہ چی خواہی بماتا دا حقنا چی خودر شویدی تاتا دا ہدایت خبری. تمام انبیائی کرام عموماً اور دا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالخصوص دا باسد مقصد چی وغد علم خوداوا او علم داسی صفتے چی انسانی موجودی ملائک گرزولے دے. سامعین محترم، دا علم اہمیت، ضرورت، شرافت او عظمت او مقام اللہ تبارک و تعالی تو قرآن کریم کی بیان کرے دے. بطوری تمہید، بطوری نمونہ لیسو آیاتنا دا اللہ تبارک و تعالی زستاس مخی عرض کو. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی فرمائی: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پورتا بکری اللہ تبارک و تعالی حقا کسان چی ایمان رہے دے ستاسونا او حقا کسان بہن پورتا گی چی اللہ ورطا دخفل علم ورکڑے دے، دخفل دین پوح ورطا نصب کرے دا او درجی باولو چتی گی. بلزہ کی اللہ رب العزت فرمائی: شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط. گواہی کرے اللہ چی یقیناً شان دارے چی نشترے حقدار دبن لگے، نشترے معبود، نشترے مددگار، نشترے مشکل کشا، نشترے حاجت روا مگر یکیو اللہ دے. او ملائکم دا گواہی ورکوی، او علماءم دا گواہی ورکوی چی با انصاف سر ولار دے چی مشکل کشا حاجت روا یکیو اللہ دے. پدی آیات کی دا علم پا فضیلت بانتی او دا عالمان او پا بہتر دد ولی کچر بلسوک دیر شرافت والا وے، دیر عظمت والا وے، مقام والا وے، دیر شان والا وے. دا علماء کرامنا دا اللہ تبارک و تعالی با فلنون دا ملائک دا نمسر عجوز گرزولے ہو. قرطبی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائی چی دا میں خصوصیت تے دا پارا دا علماء فضیل مقام کی. علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرمائی چی مراد دینا عالمان دا قرآن و دا سنتی حالت خلق تا معرفت دا قرآن و دا سنتو.
बल्जे के अल्लाह फरमाई शहीद अल्लाह बल्जे के अल्लाह फरमाई कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वो पैगंबरा हया बराबर दी हवा कसान ची पुरेगी और हवा कसान ची पुरेगी संगति शपा और रोज बराबर निशी के लिए तियारा और अना बराबर निशी के लिए मुदरसान आलिम और जाहिल उन बराबर निशी के लिए। हदीस की राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाए तलबुल इल्म अफज़ल इंदल्लाहि मिन अस्सलाति वस्सियामी वल हज्ज वल जिहाद। इल्म तलब कल द अल्लाह जल्ल जलालहु तमस्दाती द मुन्ना द रजीना द हजना द जिहादना अफज़ल वरद बेहतर दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए चुकुम तालिब इल्म तलब के इल्म हासिल इल्म इज्जत अदे मंशूर दे शहीद दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए चिदा क़यामत करस बांतिदा आबिद और आलिम रहते शी आबिद तबई चिता स जन्नता आलिम तबई रशी चिदा तवलेगा तकुन खल्क ची जहन्नम लाजिम शेरे दहावा खल्क शतारस करा तरसू पूरी बा जन्नत तमली तहावे पूरी चिदा खलकता जान सरा जन्नत तमली पोतरी तासे यशुबे वो हर सरे चिरुत बनने रहेगा इल्म हर सरे चिरुत बनने रहेगा इल्म सरे ने हसी नक्श तो गोया बाजी खलक बाजी खियारान बाजी नापू हदा खबर करें चाचे इल्म हासिल करेंगे चाचे इल्म इस्ता करेंगे चाचे अल्लाह का कुल दीन को और करेगा हक़ तस्मी यशु एदा अल्लाह बंदा तेरा बन से खबरे अल्लाह को हक़ तेरा कुल दीन को और करेगा फिर इल्म और करेंगे عظيم علم ورقله علم عظيم ورقله تدي وجهنا علماء تبر مقام حاصل الله تبارك وتعالى فبخبر عمل كون توفيق نصيب واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.